We're going to La Luna Sangre. Amazing. Oo, the best. We plan to be in the center of Cosamet para dili na may mag-abang og motor. Magbaktas ba youth. La Luna Sangre. Ay, ganahan ko sa naong ni Kuan, ni Fred. Alam mo si Jesus? Statue? Where's si Jesus? Guys, nindot kayo diri guys. Next time, Paka-check-in na big-ingon ani. Big-ingon ani puhon nga di may mag-overthink. Amen. Claim na lang ha. Guys, kapag siya. It's very pretty. Nantawa. I think I'm gonna go with creme brulee. Try na. caramel. Can I have a creme brulee? Creme brulee latte? Yeah. Okay lang creme brulee latte? 90. I got my order. Thank you. Yes. Ingat sa ubos. So, this is the view. Wow! Yay! Oopsie. Oh my God, ang bato, it's giving. Yes! Yay! Bato mo! Mga gano'n naging na mo ni Ram. Wow! It's a green brand. Wow! May mag-selfie ko dali, guwapa lagi nito. Tim, gusto ka dito? Ha? Gusto ka ma... April 2026. We're in Cosamet, enjoying this view. Sige, 1, 2, 3, go! Nawa si Timmy! Ang girl, pag yun ni Ayes ang i-achieve mo. 1, kana, ha, 1, 2, 3, higda. Tanawon na nga. Sorry, natabo ka. Hindi ni makita kay doon ang screen. Taw-taw lang. 1, 2, 3, higda. Oh, layo ako. Duwa sila. Guys. Tara na, mag-inom na tayo kape. Marag nahilis sa totong kape. Airdrop na, airdrop. Time for airdrop na. Kuha naman ni shot. Mahilom na ni kay. Mag-focus. Saba atong secret of Oh, all the... Makuan hunong ang kasi mag-edit. Let's go. Nami sa nasa Agmi actually. Kay nami ganan adtuon then wala naman adtuan. Pero diri pod migi butang ni Lord. Naman gwapa kay siya view. Gwapa siya no. Gwapa ang kalibot. Grabe no. Thank you Lord. Na akong ikapasalamat. Nga, ano ni? Tagantag chance. Tagantag chance nga makalakaw. Okay, dili ba tanan tao magka-chance ngayon ani. Sure guys. Then man yung pagkaon. Okay, dawat ra. Din, mahulang kong air. Yay! Para sa ato, request. One. Hi guys. Thank you so much. Wala oy. Pamang ko nag-video nila. Isa man na Sorry.
Kabalo ba mo? First time nila ako makita fire dance. Yes, pang Boracay man eh. Wow! Dr. Strange. Wow! Woo! Wow! We're going home, guys, because we're done. We just waited for the ano talaga, the light show. And we spent 270 for dinner today. Karon na mag-splurge. Tomorrow is the Tivedity. Bye!